yan? Ano yan? Hala. Dito tayo, dito tayo. Okay, kids, ready? Tingin sa camera, lumad ang camera. Smile. Iba man yun, iba man nagtutubod sa ano, nagtatarang smile ka. Tingin sa mga camera, yung mga proud parents. Hanapin nyo kung sino ang mama nyo. Huwag kayo tumingin. Ano yung mama? Okay, thank you very much, kids. And now, Dinaga Educator Center. Alam ko na unahan. Alam mo. Sikap na pati. Ay, natulala na siya. Ay, nako. Ay, wow, bito-bito. Main character. Ay. Okay, kids. Huwag nang mapalit. Stand straight. Look at the camera. Smile. Okay, ready? 1, 2, 3. Smile. 1, 2. Wag muna pong alis. Okay, one more kids. Smile in 3, 2, 1. Anak ka dyan. Thank you very much. And that concludes our closing ceremony of Educate Centers of Barangay Say sorry na, say sorry na. Say sorry. Everyone, congratulations to our dear graduates. Iyak. Oh, let's go na, let's go na. Baba, baba. Here, here. Ano yan? Ito, gusto. Si classmate niya. Nag-substitute ako sinabi. Main character talaga niya. Eh, nakapyapan nakapicture. Eh, nakapicture. Ay, nako. Pero siya, yung babae ay yung bata kasi ako na. Ay, nako, Elias. Buti walang umiyak. Ay, nako. Sabi ko, cute na sana. Ay, nako. Buti na videohan ko. Pakiwala ko kasi ito Tonga. Si Tonga po, pakiwala sa akaw niya. Ay, ba sila? Sige, ako yung makinig sa akin, ma'am. Kami man po. Wait lang po. 1, 2. 1, 2, 3, Ellie! Camera, camera! Ate! Ellie! Ellie, smile! Smile! Sige lang, oh, 1, 2, 3! Ellie, look at the camera! Dito ka tumingin o dito. 1, 2! Hindi talaga.
One. At dali. Picture, Ellie, Ellie, Ellie. Yes. One. Ala ko. Okay na yan, teacher. Ayun po. Sige po. Ellie. 1, 2, 3. Smile. Sige na. Wala, ayoko na. Ala. Okay, sir. Accept picture na. Ayan. 1, 2. Baba po. 1, 2, 3. Baba mo, baby. Para ano? Yan. 1, 2, 3. Amira, baby. Smile. 1, 2, 3. Sige po. Sino pa? Sino pa? Wow. Magulang po, sama na po daw. Yan. Okay. Okay po. Ma, kapapicture ulit. Bigay sa professional. Iyo. Parang ano yung sabi ka mo. Tulubaan na. Ayun na, bigla balik. Kamuhaan ka mo. Yan. Sabihan ka mo. Ngayon ka mo. Ayun talaga. Maray na lang nagpaayos ka na. Bado. Perfect. Lagang gano'n. Okay, mo sa camera. Pila. Dali. Oh, picture mo. Pa-picture ka mo para ikaw ka mo, happy. Happy kayo. Ano ba? Bayan mo. Wait lang, maybe ma-picture na. Sana makauwi naman. Wait na tayo. Dali lang. Katapos kayo mag-wave na. Tama, pa-picture lang. Dali naman. Dwayne. Kabayan ko na ito. Family picture. 021 through Ellie. Wow. Kunin ko pang certificate niya, wag na. Ay, pwede po. Thank you. Alan. number na niya. Ala. 1, 2, Wala. 1, 2, Sa ilalim. Rachel. Thank you. Ano lang mag-ano? family picture. Meron po siya nakasolo. Sir, sila din po. Sige po. Thank you po. Dali, picture na, Ellie. Okay. Ma'am, saan ko pwede sa inyo? Okay po. 1, 2, Ellie. Dali na. Si Ellie. Ellie. Ma'am, tingin sa akin. Yan. Okay na ba to? Okay na. Pwede si Juan. Ang number niya, Ano, may okay na? Okay, ma. Si Elias, ano na? Yun na yun. Sarap lang. Okay,